Day 24 ano, feel ko na. Hi guys! Welcome back to the vlog after a 1-year anniversary of our post. We're here again in Quezon Mall of Dagon! Back to our channel. Wala si among princess din ang asos na upasa pa. Washing machine po. Busy manggod sila guys. So, wala may mabuhat basta busy ang people. Because it's the season of Christmas and the season of hands and clap. Kanambro kong hanga kasos na kasi ako sipon and ubo and everything. She's sick. Do you guys want to see someone who is like, sige na ping pong? Ay, nawala si Bebe Fin. Atra, Bebe Fin! Sorry, may diri ron kay maura man ang mabuhat ron. Outfit check. Outfit check. Outfit check. Outfit check. Thank you! Nasa timer. So today guys, kami diri sa Mr. DIY. Oh my god, look at this guys. Kanang nasilita ng everything there. Sa una, ako maulo jud ko mag-vlog sa everywhere kay tungod. Di mo ko bagag now, karon baga naman ko now. Actually, we're here in Gmong Tago. Like, it's so nice here, di ba? Yung parang, unlike sa atin dun sa SM. Yes. Napaka-different. Yes. Kasi ba katuman ang ato ang parang say hi to the vlog na. Hi vlog! Nakita din na mo si Ma'am Jade. Shout out si Ma'am Jade, among best daily cookery teacher. Curry things. Awa oh. Dish please. I don't even know what I'm doing here. Yeah. It seems fantastic. Pero atin ko kabalo guys, ang sadyo na kong palit. Like, pagka lang na times, no, nga ka nang pwede ka papaliton kay mo blanco ka, pero pagka nang di ka pwede papaliton, it's like, daghan kay kang option. Kanang gipit-gipit ka. Oo. Isulat na lang na yung sa paliton. Pero kay para basig, moabot ang time, nga kamo na sa night kwarta, makapaliton mo. Amo ang Jungkook. Ay, Jungkook. Going to the department store. Kapoy na ko. Luya na kaya ko lawas. Iya isa, tapos sa ta. Dito, diri. Okay, kung nga makayuni. 1,000. 1, 2, 3, go. Okay, so kani siya guys, kana papaspasay niya siya pangit. Nawala si Kuya Kurt. National Geographic na Bibi Buck. Bago sa ta mag-ano na lang ta, mag-set na lang ta nga nay duha mag-uban ni nay tulo. Bangga. Tanawa. So cute. Perfect! Grabe! Ano si pamata ka? Dirag hilabot ya. And whatever you touch, I will buy. Whatever you touch, I will buy. Alam na sa amin ha. Asa di si Kuya Kor? Asa na day mo? Oh, whenever I touch it, you buy it. Kuya yun lang ngayon. Mahal kayo. Whenever you touch it, I buy it. Strong men. Strong men. Uy! Nailikod sa tao. Oh. Oh, ching-ching, chang. Uy, lubot naman eh. Lubot naman eh. Hello. Nag-i-park guys. Where? Uy. Hindi na mo mamili. Mamili kita ito. So karon guys, sabi o sa mga sasalog naman ni mo. Sorry. Ila happy. Okay na. Hila happy. Taga durian man eh. Wala. Go. Ngita ta. Bu. Dili dapat. Gani. Kitaon sa Kuya Girl. Mamili. Jacket. Init eh sa litron. Sorry guys, dili. I-sensor lang to siya. Kaya dili. Kami Tagalog mo. Kaya dito siya sponsored.
Ay, mangita di siya sapatos. Kanong karon pa man kaniingon? Saying earlier. Uy, Alo? saying. Taka naman ni siya English, oy. Ay, yun, di pa pila lang ito ah. Wala. Sige lang. 1,000. Okay. Ayaw lang mo gawa sana, oy, mga ungrateful kids. So strict. Ah? Hala? Wow, bagay. Tama ko mga porcelains. Sa mong balay nga, pagaw sa naman mga iro. Yung gani na, guys, kaya butang na dito sa balay nila kuya. Ayan, tapos paggawa sana kay maano mabuslot. So this Navidad. Wait lang. You could have done for Barbie or like Wicked. Sumbagon dyan di ka daw. Bantay lang dyan ka daw. I'm gonna do a fit check. Fit check. Uy pa. Actually guys, karon ko ka-realize na wala dyan pakai ang mga tao sa palibot sa mag-vlog ka. They don't care if you're fucking cringe. Yes, Because actually. everybody can be cringe. You know, there is this... Amadodong. My mom and dad is not here. Rosa. Bordeaux. Finding Kurt. Finding Kurt. Ate, please search your iPhone. Ibutang ang rice cooker sa rice cooker. I cannot search the eyes of the eyes because my eyes are not eyeing because my eyes are 250 each and 350 down. Tutag mo koy! Ako tasa na si Kuya Kurt? O sa duga? Sa labas di ba dun? Don't really hear. We Hello? go back downstairs. So ano ko kabalo? Asa na may katong? Hindot dili. Pen shop na po tagawi. Ang tatagwan. Dance. Gravity. Gani. I mean, look to the western skies. Someone told me lately, everyone deserves a chance to fly. And if I I'm fly flying so low. at least I'm flying free. To those who ground me, Take a message back from me. tell them how I Let me share you a story that's where we sayaw. defying gravity. Lo, nalagi. Look. Ano no, Joe? Ha? Sa? You fizzle. Nabay jet mo agi ron sa gabi. Wala, oy. Ito na lupad-lupad. Dili, do. Lupad-lupad, mawala sa cloud. Bulok. Bulok yung ka dyan. Oh. ka to? Siguro. Ay, dili lagi. Kaya nawala. Na-na-na-na. Next time, you know, indeed. Take a message from me. It's time. Defying Gravity. Word na bonus, guys. Take a message back from me. So what are we doing here today? So we're going here. We're going here. Nanamidere. Nice grammar.